Eh, kayo pa rin, Ivan. Kampi na si Aaron siya si Ian. Yung kalaban nyo kanina, yun pa rin. Score! Oy, score! G, ano score, G? All one? Oh. Ay. Ay, sige. Sabay ka? Thank you, pre. Dalawa. Score, putang di ka nga scorean. 3-2. Naman kayo? All 3? All 3? Dyan, Ward. Wala naman ng lalo. Dito. May kita sa plan. Dalawa to, di ba? Ikutin mga green. Saglit lang. Supply mo natin. Ay. Ay lang laro, ano? Tatlo. First come, first day kami ginawa ko para sandaan ka sa akin. Bigas mo na lang sandaan. Okay lang. Sige, sige. Paalala mo. Na-restaurant ko. Benta na lang. 300. Kasama ba yan? Dito. 300. Di pa yan, maaga pa pala. Kala ko na oras na. Uwi na kayo? Ano? Uwi na kayo? Ha? Wala nang lalaro eh. Lumaro ka. Hanggang alas. Hindi pa. Lalaro ka. Wala pa. Alas 9 pa lang.
kung di ko na na-scorean. G, na-scorean mo, G? Na-scorean mo? Seven, six, okay. Forty lang, 40. Si Jack wala eh. Ano ko na lang sabi ko na siya? Ano, hindi, okay lang. Okay lang. Ilan na yan? 40. Okay. Ayun, sakto. Sakto ka, salamat. Nice game, nice game. Lagi wala ng player. Nine, 8. All 8? 9-8? Lamang kayo? Change.
6 to 10. Yun lang available nila eh. May liga pa raw si ano nun, Jess nun. Sabado meron. Oo. May liga pa Sabado yung ATBC. Anong araw yun? Gago mag-holiday nga, tapos ano na naman, wala na naman sila. Friday. Ah, Friday. Holiday kasi. Tuwan? Tuwan. Hindi ko na-scrub kung dahil kumakausap sa akin eh, kung kaya na. Alto! Yun lang, natakpan. 3-2, 3-2, 3-2. Ba 3-2? 4-3. Lamang sila isa. Benta. Isa. Ay, all pala, sorry. All 4. Nakituod eh. Pakay kasi yantot eh. May tira na nga sa trabaho, may tira pa pag-uwi. Hihina talaga yan.
On 7. Eight, 7. Ulit. Warning. Online, all warning, all warning. All warning, all warning. Last warning. Sorry. Kala ko gago, damit lang. Tatabi ko sana. Yun, kanina yun. Ha? Oo nga pala, nandiyan pala sila. No? Last warning, last warning. Walas.
Meron pa dito yan, sila Mento lalaro yan. CJ lalaro ba? CJ lalaro ba CJ?